El reloj marcaba las 2:30 cuando Jake Morrison empujó la puerta del aula de química. Sus pasos resonaron contra el suelo de linóleo mientras 25 estudiantes levantaron la vista desde sus experimentos. El profesor Williams estaba escribiendo ecuaciones en la pizarra, ajeno al peligro que acababa de entrar. Jake llevaba algo oculto bajo su chaqueta negra. Sus ojos mostraban una frialdad que heló la sangre de quienes lo miraron directamente. Había planeado este momento durante semanas, estudiando los horarios, las rutas de escape, contando los segundos hasta que pudiera ejecutar su plan. Pero había algo que Jake no sabía. En la última fila, cerca de la ventana, se sentaba alguien que no era completamente humana. Sarah había llegado a la Tierra 3 meses atrás. Para todos los demás, era solo otra estudiante de intercambio, con acento extranjero y modales peculiares. Nadie sospechaba que provenía de Kepler 4b CPSS, un planeta donde la supervivencia dependía de detectar amenazas antes de que se materializaran. Su especie había desarrollado sentidos extraordinarios a lo largo de milenios de guerra contra depredadores letales. Podía percibir el aumento de adrenalina en otros seres, oler el miedo, detectar cambios en los patrones de respiración desde metros de distancia. En el momento que Jake cruzó la puerta, todos los instintos de Sarah se activaron. Su visión se agudizó, su pulso se aceleró, y sus músculos se tensaron como resortes listos para actuar. El aroma de la violencia inminente llenó sus fosas nasales como una alarma silenciosa. Jake avanzó lentamente hacia el centro del aula. Sus dedos se cerraron alrededor del objeto bajo su chaqueta. El profesor Williams seguía escribiendo completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Los estudiantes comenzaron a sentir una tensión extraña en el aire. Algunos dejaron de trabajar y miraron hacia Jake con curiosidad creciente. Lisa Brown, sentada en la segunda fila, notó algo perturbador en su expresión y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Zara se movió en su planeta natal. Las reinas de su especie eran entrenadoras desde la infancia para proteger a sus súbditos. Aunque estaba lejos de casa, sus instintos protectores no habían disminuido ni un ápice. Se levantó de su asiento sin hacer ruido, sus movimientos fluidos como los de un felino al acecho. Sus compañeros estaban demasiado concentrados en Jake para notar cómo se deslizaba. Jake llegó al centro del aula y se detuvo. Su respiración se había vuelto pesada y errática. Este era el momento que había esperado, el momento en que todo cambiaría para siempre. Pero antes de que pudiera completar su movimiento, sintió una presencia detrás de él. Una mano se posó suavemente en su hombro, y una voz susurró palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendió perfectamente. Los músculos de Jake se relajaron contra su voluntad, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su sistema nervioso. El objeto que llevaba oculto cayó. Sarah había usado una técnica ancestral de su especie. Una forma de control neurológico que podía pacificar incluso a los depredadores más agresivos de su mundo. En la Tierra funcionaba igual de bien. El profesor Williams finalmente se dio la vuelta, notando el silencio inusual en el aula. Lo que vio lo confundió por completo. Parte 2. Jake Morrison permaneció inmóvil en el centro del aula, con los ojos vidriosos y la expresión vacía. Su cuerpo había perdido toda tensión, como si hubiera sido desconectado de su propia voluntad. Detrás de él, Sarah mantenía su mano en el hombro del joven, susurrando palabras en su idioma nativo que sonaban como una melodía hipnótica. El profesor Williams dejó caer el marcador que tenía en la mano. Durante sus 20 años de enseñanza, nunca había presenciado algo tan extraño. Los estudiantes miraban la escena con una mezcla de fascinación y confusión, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Zara, preguntó el profesor con voz ¿Qué está pasando aquí? La joven extraterrestre mantuvo su concentración en Jake mientras respondía sin apartar la mirada. El señor Morrison necesitaba ayuda. Solo le estoy proporcionando la paz que buscaba. Lisa Brown, que había sido la primera en notar algo extraño en Jake, se acercó lentamente. En el suelo, junto a los pies del joven, había un objeto que la hizo contener la respiración. Era negro, metálico y claramente no pertenecía a un laboratorio. Profesor, susurró Lisa, señalando hacia el suelo. Mire lo que se le cayó. William siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba en las venas.
Reconoció inmediatamente la forma del objeto y comprendió la gravedad de la situación que Sarah había. Sus piernas temblaron mientras se dirigía hacia su escritorio para activar la alarma de emergencia. Pero Sarah levantó su mano libre, deteniéndolo con un gesto suave pero firme. No es necesario causar pánico, profesor. La situación está bajo control. Jake ya no representa una amenaza para nadie. Los otros estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de procesar lo que estaban viendo. Alex Johnson, un atleta de 17 años conocido por su valentía, se acercó cuidadosamente al grupo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó a Sarah con genuina. Es como si lo hubieras hipnotizado o algo así. Sarah sonrió levemente, sus ojos dorados brillando con una sabiduría que parecía demasiado antigua. En mi país natal, aprendemos técnicas de relajación muy avanzadas. Jake estaba experimentando mucho estrés y ansiedad. Solo le ayudé a encontrar la calma. El profesor Williams observaba la escena con creciente asombro. Había algo en la manera en que Sarah manejaba la situación que trascendía cualquier técnica de relajación que hubiera conocido. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado efectivos, como si hubiera nacido para manejar situaciones de crisis. Sarah, dijo cuidadosamente, creo que deberíamos llamar a la administración y posiblemente a las autoridades. Este objeto que Jake traía. Lo sé, respondió ella tranquilamente. Pero primero necesito asegurarme de que Jake esté completamente estabilizado. Su mente está fragmentada ahora mismo. Si interrumpimos el proceso de curación demasiado pronto, podría sufrir daños permanentes. Martha Stevens, una estudiante tímida que rara vez hablaba en qué tipo de entrenamiento recibiste para poder hacer esto. Nunca había visto nada igual. Los ojos de Sarah se entristecieron ligeramente mientras consideraba su respuesta. No podía revelar la verdad sobre su origen, sobre el planeta violento donde había aprendido estas habilidades, sobre las responsabilidades que conllevaba ser una reina de su especie. Vengo de un lugar donde la violencia es común, dijo finalmente. Desde pequeña, me enseñaron a detectar la agresión antes de que se manifestara y a neutralizarla de manera pacífica. Mi familia creía que era mejor sanar las heridas del alma que castigar las acciones del cuerpo. Jake comenzó a temblar ligeramente bajo su toque, como si estuviera luchando contra fuerzas invisibles en su interior. Sarah aumentó la intensidad de sus susurros, y las vibraciones de su voz parecían resonar con alguna frecuencia fundamental que calmaba el sistema nervioso humano. El profesor Williams tomó su teléfono, pero se detuvo antes de marcar. Había algo profundamente ético en lo que Sarah estaba haciendo. En lugar de permitir que Jake fuera arrestado y procesado como un criminal violento, estaba tratando de sanarlo desde la raíz de su dolor. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Williams suavemente. Unos minutos más, respondió Sarah. Su mente está comenzando a reorganizarse. Los pensamientos destructivos se están disolviendo, siendo reemplazados por patrones más saludables. Es un proceso delicado que no puede ser interrumpido. Los estudiantes observaban en silencio, testigos de algo que cambiaría su comprensión de lo que era posible en el mundo. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos para grabar, pero algo en la mirada de Sarah los hizo reconsiderar y guardar los dispositivos. Estas 3 Jake Morrison's breathing gradually returned to normal as Sarah continued her mysterious intervention. The tension that had radiated from his entire being only minutes earlier was dissolving like morning mist under sunlight. His shoulders, which had been rigid with destructive purpose, now relaxed completely under her otherworldly influence. The students formed a loose circle around the pair, maintaining a respectable distance while observing the unprecedented scene. Professor Williams stood frozen by his desk, his hand still hovering over the emergency phone, uncertain whether to proceed with calling authorities or trusting these extraordinary students' methods. Danny Rodriguez, known for his quick thinking and curiosity about unusual phenomena, crouched down carefully to get a closer look at the fallen object without touching it. His face grew pale as he recognized the unmistakable shape and realized how close they had all come to tragedy. My God, he whispered to his friend Kevin Martinez beside him. Do you understand what almost happened here?
If Sarah hadn't intervened, when she did, Kevin nodded grimly, his usual joking demeanor replaced by serious contemplation. He had always thought of their chemistry class as boring routine, never imagining it could become the setting for something so dangerous and yet so miraculous. Sarah's alien senses continued to monitor Jake's biological systems with precision no human could match. She could feel his heart rate stabilizing, detect the gradual reduction of stress hormones in his bloodstream, and sense the slowly reorganizing neural pathways in his brain. The violent impulses that had driven him to this moment were being systematically dissolved and replaced with feelings of peace and clarity. "I can sense his pain," Sarah said softly, her voice carrying an otherworldly compassion. He has been carrying tremendous anger and sadness for months. These feelings grew inside him like poison until they consumed his ability to think rationally. Professor Williams approached cautiously, his academic mind trying to process what he was witnessing. "Sarah, what you're doing, this isn't any normal relaxation technique, is it? I studied psychology and human behavior for decades, and I've never seen anything like this." Sarah met his gaze with eyes that seemed to hold depths of knowledge far beyond her apparent age. "You are correct, Professor. This is something my people have developed over many generations. Where I come from, we learned that violence stems from inner wounds that must be healed, not suppressed." Lisa Brown, who had been the first to notice Jake's disturbing behavior, found herself drawn to Sarah's wisdom. "But how did you know? How did you sense what he was planning before any of us even realized something was wrong?" "Fear has a scent," Sarah replied simply. Desperation creates vibrations that disturb the air around a person. Violence leaves traces in someone's energy field long before they act upon their impulses. My senses are trained to detect these warnings. The other students exchanged glances filled with wonder and growing realization that their exchange student was far more than she appeared to be. There was something almost ethereal about the way she moved, the way she spoke, the unprecedented abilities she demonstrated. Jake suddenly spoke for the first time since entering the classroom, his voice weak but clear. "I can't remember why I came here. Everything feels different now. The anger that was burning inside me is gone." Sarah smiled gently, her hand still maintaining contact with his shoulder. "The anger was never truly yours, Jake. It was created by pain and isolation that grew too large for you hard to contain. Now that it has been released, you can remember who you really are underneath all that suffering." Professor Williams realized he was witnessing something that would change his understanding of human nature and possibility forever. "Sarah, I need to ask, where exactly do you come from? Your techniques, your abilities, they're not from any culture or tradition I recognize." For a moment, Sarah considered revealing the truth about her origins, about the distant planet where her species had evolved beyond physical violence through necessity and wisdom. But she knew that such knowledge would only create more questions. She couldn't answer without exposing secrets that could endanger both herself and the humans she had grown to care about. "I come from very far away," she said carefully. "From a place where my people learned that the greatest strength comes not from the ability to destroy, but from the power to heal and transform. We discovered that every act of violence creates ripples of pain that spread far beyond the original moment. So we developed methods to interrupt those cycles before they could begin." Jake looked around the classroom as if seeing it for the first time. His eyes, which had been filled with cold determination when he entered, now showed confusion and growing remorse. "I remember planning something terrible, but could there remember feeling like there was no other choice, like the world had become too painful to bear. But I can understand how those feelings could have seemed so overwhelming. Pain can become like a lens that distorts everything we see," Sarah explained gently. "When we look at the world through suffering, even kindness appears threatening, and violence seems like the only solution. But when the pain is healed, we can see clearly again." Danny Rodriguez stood up slowly, his mind racing with the implications of what he had witnessed. "Sarah, you saved all of our lives today, not just by stopping Jake from doing something terrible, but by healing whatever was broken inside him. How can we ever thank you?" Sarah's expression grew thoughtful as she considered his question.
In her culture, protecting others was not something that required gratitude. It was simply what those with strength did for those who needed help. But she was beginning to understand that humans viewed such actions differently. Astelford, the classroom, had transformed into something resembling a healing sanctuary rather than a place of learning. Students who had never spoken to each other were now sharing quiet conversations about what they had witnessed, while Professor Williams continued to observe Sarah with growing amazement and curiosity about her true nature. Hake remained standing in the center of the room, but his posture had completely changed. Where once he had carried himself with the rigid tension of someone preparing for violence, he now appeared vulnerable and confused, like someone awakening from a long nightmare into unexpected daylight. "I think," Jake said slowly, his voice barely above a whisper, "I need to sit down." Several students immediately moved to help him, their earlier fear replaced by compassion and concern. Sarah Mitchell, known for her gentle nature and volunteer work at local hospitals, guided Jake to an empty chair near the windows where natural light could reach him. "Take your time," Sarah said softly. "There's no pressure to talk or do anything right now. Just breathe and let yourself adjust." Sarah finally removed her hand from Jake's shoulder, but remained close enough to intervene if necessary. Her alien senses continued monitoring his emotional and physical state, ensuring that the violent impulses would not return as his system rebalanced itself. Professor Williams approached her with the cautious respect one might show to someone who had just performed a miracle. "Sarah, I need to understand what happened here. As an educator and as someone responsible for the safety of my students, I have to know what kind of intervention you performed." "In my homeland," Sarah began carefully, "we call it neural harmonization. Every brain produces electrical patterns that correspond to different emotional states. Violent thoughts create chaotic, destructive patterns that can overwhelm a person's ability to think clearly or make rational decisions." She paused, choosing her words with precision to provide truth without revealing her extraterrestrial origins. "Through touch and specific vocal frequencies, it's possible to guide someone's neural patterns back to healthy, peaceful configurations. The technique requires years of training and a deep understanding of consciousness itself." Kevin Martinez, who had been quietly processing everything he had witnessed, raised his hand hesitantly. "So you're saying you can actually change the way someone's brain works just by touching them and singing to them?" Sarah nodded slowly. "Not singing exactly, but using sound waves at frequencies that resonate with neural tissue. Combined with bioelectric field manipulation through physical contact, it becomes possible to interrupt destructive thought patterns before they can manifest as harmful actions." The students listened with fascination as she explained concepts that seemed to blend advanced science with something approaching magic. Several took out notebooks and began writing, instinctively recognizing that they were learning something extraordinary that might never be taught in any conventional classroom. Lisa Brown, still processing the morning's events, asked a question that was troubling several of her classmates. "But Jay came here with the thing." She gestured toward the object that still lay on the floor. "He was planning to hurt people, maybe kill them. How do we know he won't just go back to feeling that way once your treatment wears off?" Jake looked up at her with eyes filled with shame and confusion. "I don't think I'll ever feel that way again," he said quietly. "It's like Sarah didn't just stop me from doing something terrible. She helped me remember why I never wanted to hurt anyone in the first place." Sarah walked over to where the weapon lay and carefully picked it up, handling it with obvious distaste. "This object represents the failure of a society to recognize and treat emotional wounds before they become infected with violence. Jake obtained this not because he was inherently evil, but because he was suffering and saw no other way to end his pain." Professor Williams watched her examine the weapon with clinical detachment, noting how her movements suggested familiarity with dangerous objects despite her apparent youth. "What should we do with it? And what should we do about the whole situation? I'm required to report incidents like this." "I understand your obligations," Sarah replied. "But I would ask you to consider what outcome would best serve everyone involved. Jake no longer poses a threat to himself or others. Punishing him for actions he didn't complete, driven by pain he no longer carries, would only create more suffering without preventing future incidents.
Alex Johnson, who had been quiet throughout the intervention, finally spoke up. So what you're saying is that instead of focusing on punishment after people do terrible things, we should focus on healing the pain that makes them want to do terrible things in the first place. Precisely, Sarah confirmed. In my homeland, we learned long ago that revenge and punishment only create cycles of violence that can continue for generations. True justice comes from healing both the person who was hurt and the person who caused the hurt. Jake suddenly stood up, swaying slightly as his system continued adjusting to the dramatic neurological changes he had experienced. I remember everything now, he said, his voice stronger but filled with remorse. I remember planning this for weeks. I remember choosing this classroom specifically because I thought Professor Williams had been unfair to me. I remember feeling like everyone here deserved to suffer because I was suffering. He looked around at his classmates, many of whom he had barely spoken to during his time at the school. I could have killed all of you because of thoughts that feel completely foreign to me now. I don't understand how I could have been so consumed by hatred. Danny Rodriguez stood up and walked over to Jake, extending his hand in a gesture of friendship that surprised everyone present. The important thing is that you didn't hurt anyone, and now you can get help with whatever was causing you so much pain. Jake shook his hand gratefully, tears beginning to form in his eyes as the full weight of what had almost happened settled in his consciousness. Primero need to thank Sarah, but primero don't know how to express gratitude for someone saving your soul. Sarah approached them both, her presence somehow managing to be both humble and regal at the same time. You don't need to thank me, Jake. Helping others heal from pain is what those with strength are meant to do for those who need support. In saving you, primero saved everyone in this room, including myself. Professor Williams made his decision. He would report the incident to the administration, but he would frame it as a mental health crisis that had been successfully resolved through intervention, rather than as a violent threat that required punishment. The weapon would be turned over to authorities, but he would advocate for Jake to receive counseling rather than criminal charges. Parte 5. La transformación de Jake Morrison continuó desarrollándose ante los ojos asombrados de sus compañeros de clase. Su rostro, que había mostrado una frialdad perturbadora al entrar al aula, ahora reflejaba la vulnerabilidad de alguien que despierta de una pesadilla y debe enfrentar la realidad de lo que casi hizo. Sarah observaba cuidadosamente cada cambio en su postura y expresión, utilizando sus sentidos alienígenas para monitorear la estabilidad de los patrones neurológicos que había reorganizado. En su planeta natal había presenciado transformaciones similares cuando los guerreros regresaban de batallas prolongadas, sus mentes envenenadas por la violencia hasta que las técnicas de su pueblo los devolvían a su estado natural de paz. Profesor Williams, dijo Sarah con suavidad, me gustaría sugerir que Jake permanezca aquí durante el resto del periodo. Su mente necesita tiempo para ajustarse completamente a los nuevos patrones de pensamiento, y la presencia de otros puede ayudar a estabilizar el proceso de curación. El profesor asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras aunque no comprendiera completamente la ciencia detrás de ellas. Por supuesto, Jake, si te sientes cómodo quedándote, creo que sería beneficioso para todos nosotros procesar lo que ha sucedido aquí. Los estudiantes comenzaron a reagruparse, pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. La rutina aburrida de una clase de química había sido reemplazada por algo mucho más profundo, una lección sobre la naturaleza humana, el dolor, la curación y la posibilidad de transformación. Martha Stevens, que raramente participaba en discusiones grupales, se acercó tímidamente a Jake. ¿Puedo preguntarte qué te hizo sentir tan desesperado? No tienes que responder si no quieres, pero tal vez hablar de ello podría ayudar. Jake miró hacia sus manos, que ya no temblaban con la tensión de la violencia reprimida. Se acumuló gradualmente durante meses. Mi familia se mudó aquí el año pasado, y nunca logré adaptarme. Me sentía invisible la mayor parte del tiempo, y cuando las personas sí me notaban, parecía ser solo para criticarme o ignorarme. Lisa Brown se sentó cerca de él, mostrando una compasión que sorprendió incluso a ella misma. Muchos de nosotros hemos sentido esa soledad, Jake. Creo que la mayoría de los adolescentes pasan por periodos en los que sienten que no encajan en ningún lugar.
Pero para mí fue diferente, continuó Jake, su voz apenas audible. No era solo soledad normal, era como si hubiera una voz en mi cabeza que constantemente me decía que el mundo sería mejor sin mí, y luego comenzó a susurrar que tal vez el mundo sería mejor sin otras personas también. Sarah se acercó y se arrodilló junto a su silla, sus ojos dorados brillando con comprensión ancestral. Esa voz no era realmente tuya, Jake. En mi tierra natal reconocemos esos pensamientos como parásitos mentales que se alimentan del dolor y crecen hasta consumir la capacidad de una persona para ver claridad o esperanza. Kevin Martínez frunció el ceño, intrigado por la explicación poco convencional de Sarah. Parásitos mentales. ¿Te refieres a que los pensamientos negativos pueden actuar como organismos separados que infectan la mente? En cierto modo sí, respondió Sarah. Cuando el dolor emocional no es tratado adecuadamente puede desarrollar una especie de vida propia, creando patrones de pensamiento que se refuerzan a sí mismos y crecen más fuertes con el tiempo. Eventualmente, estos patrones pueden dominar completamente la conciencia de una persona. El profesor Williams se unió a la conversación, fascinado por las perspectivas que Sarah estaba compartiendo. Esto suena similar a ciertos conceptos en psicología cognitiva, pero explicado de una manera que nunca había escuchado antes. ¿Dónde exactamente aprendiste estas teorías? Sarah vaciló por un momento, consciente de que cada pregunta la acercaba más a tener que revelar verdades que podría no estar lista para compartir. Mi pueblo ha estudiado la mente durante muchas generaciones. Donde crecí, la supervivencia dependía de comprender no solo las amenazas físicas, sino también las amenazas que surgen de la desesperación y el dolor no sanado. Alex Johnson se inclinó hacia adelante con curiosidad. Suena como si vinieras de un lugar donde la violencia era un problema constante. Así es, admitió Sarah, permitiendo que algo de tristeza se filtrara en su voz. Mi mundo, mi tierra natal, es un lugar donde la guerra y el conflicto han sido realidades durante milenios. Mi pueblo aprendió que para sobrevivir teníamos que desarrollar métodos para curar las heridas del alma antes de que se manifestaran como violencia física. Danny Rodríguez observaba a Sarah con creciente admiración y curiosidad. Había algo en la manera en que hablaba sobre su tierra natal que sugería distancias mucho mayores que cualquier país en la tierra, pero decidió no presionar el tema por ahora. Sarah, dijo Jake de repente. Cuando me tocaste y comenzaste a hablar en ese idioma extraño, sentí como si algo estuviera siendo arrancado de mi mente. No fue doloroso, pero fue intenso. ¿Qué idioma era ese? Los ojos de Sarah se entristecieron ligeramente. Es el idioma de mi familia, de mi pueblo. Las palabras tienen poder curativo cuando son habladas con la intención correcta y la frecuencia adecuada. Lo que sentiste siendo arrancado eran esos parásitos mentales de los que hablé, los patrones de pensamiento destructivos que habían infectado tu conciencia. Sarah Mitchell, que había permanecido callada mientras procesaba los eventos extraordinarios, finalmente habló. Sarah, lo que hiciste hoy fue increíble, pero también me hace preguntar, ¿cuántas otras personas hay por ahí que están sufriendo de la misma manera que Jake? Personas que están a punto de hacer algo terrible porque nadie reconoció que necesitaban ayuda. La pregunta golpeó a todos en el aula como una revelación sobria. Habían sido testigos de una tragedia evitada, pero la implicación era que muchas otras tragedias similares podrían estar desarrollándose en ese mismo momento en otros lugares, sin nadie con las habilidades extraordinarias de Sarah para intervenir. Demasiadas, respondió Sarah simplemente. Es por eso que es tan importante que aquellos de nosotros que podemos ver las señales de advertencia actuemos cuando sea posible. Pero también es por eso que sociedades enteras necesitan aprender a reconocer y tratar el dolor emocional antes de que se infecte con pensamientos de violencia. Hasta las 6:28, el aula de química se había convertido en un espacio de revelación y curación que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los experimentos científicos permanecían abandonados en las mesas mientras 25 jóvenes humanos y una alienígena disfrazada exploraban territorio emocional y filosófico que trascendía cualquier plan de estudios convencional. Jake Morrison continuaba experimentando ondas de claridad mental mientras su conciencia se adaptaba a la ausencia de los patrones destructivos que habían dominado sus pensamientos durante meses.
Era como despertar de una fiebre y descubrir que el mundo no era tan hostil como había parecido durante la enfermedad. «Hay algo más que necesito contarles», dijo Jake, su voz temblando ligeramente. «No vine aquí solo con la intención de lastimar a otros. También planeé hacerme daño a mí mismo después. Pensé que sería la única manera de detener el dolor que sentía constantemente». Un silencio profundo llenó el aula mientras los estudiantes procesaban esta revelación adicional. Varios intercambiaron miradas de comprensión, reconociendo que ellos mismos habían experimentado momentos de desesperación similar, aunque no hasta el punto de contemplar acciones tan drásticas. Sarah se acercó más a Jake, sus sentidos alienígenas detectando los residuos de esos pensamientos autodestructivos en su campo energético. «Esos impulsos también han sido neutralizados, Jake. La técnica que utilicé no solo elimina la agresión hacia otros, sino también la agresión dirigida hacia uno mismo. Ambas surgen de la misma fuente de dolor no sanado». El profesor Williams se sentó en el borde de su escritorio, abandonando completamente cualquier pretensión de mantener una estructura de clase tradicional. «Sarah, me gustaría entender mejor cómo detectaste la crisis de Jake antes de que se manifestara. Como educadores, constantemente buscamos maneras de identificar estudiantes que están luchando antes de que alcancen puntos de crisis. Los signos estaban presentes durante semanas», explicó Sarah, «pero son sutiles y requieren saber qué buscar». Jake había comenzado a aislarse socialmente más de lo usual. Sus patrones de respiración habían cambiado, volviéndose más superficiales y rápidos incluso durante momentos de calma aparente. Ella hizo una pausa, organizando sus pensamientos para explicar conceptos alienígenas, en términos que los humanos pudieran comprender. También había cambios en su campo bioeléctrico, fluctuaciones en su temperatura corporal y alteraciones en las feromonas que liberaba inconscientemente. Para aquellos entrenados para detectarlos, estos cambios crean una firma única que indica peligro inminente. Lisa Brown levantó la mano tímidamente. «¿Podrías enseñarnos a reconocer algunas de esas señales? No esperamos poder hacer lo que tú hiciste, pero tal vez podríamos aprender a identificar cuando alguien necesita ayuda». Sarah sonrió con genuina calidez, tocada por el deseo de estos jóvenes humanos de proteger y cuidar a otros. «Algunas señales son observables sin entrenamiento especial: cambios drásticos en patrones de sueño, aislamiento social repentino, pérdida de interés en actividades que previamente disfrutaban, y especialmente expresiones de desesperanza que van más allá de la tristeza normal». Martha Stevens, inspirada por la conversación, compartió su propia experiencia. «El año pasado pasé por un periodo muy difícil, después de que mis padres se divorciaron. Hubo momentos en que sentí que nada importaba, pero nunca consideré lastimar a otros. ¿Qué hace que algunas personas dirijan su dolor hacia afuera mientras otras lo dirigen hacia adentro?» «Una excelente pregunta», respondió Sarah. «En mi experiencia, aquellos que dirigen el dolor hacia otros generalmente han experimentado traumas que los hicieron sentir impotentes. La violencia se convierte en un intento de recuperar una sensación de control y poder. Aquellos que dirigen el dolor hacia adentro a menudo han sido condicionados a creer que son responsables de todo el sufrimiento en sus vidas». Kevin Martínez se rascó la cabeza, procesando las complejidades de lo que estaba aprendiendo. «Entonces, básicamente, tanto la violencia hacia otros como la autolesión son formas distorsionadas de tratar de lidiar con sentimientos de impotencia. Ambas son síntomas de un sistema mental que ha sido abrumado por más dolor del que puede procesar saludablemente. La diferencia radica en cómo la persona ha aprendido a interpretar la fuente de su sufrimiento». Jake había estado escuchando la conversación con creciente asombro por la profundidad de comprensión que Sarah demostraba. «Es como si pudieras ver dentro de mi mente y entender cosas sobre mí que yo mismo no comprendía. ¿Cómo es posible que alguien tan joven tenga tanta sabiduría sobre estos temas?» Por primera vez desde el inicio del incidente, Sarah mostró signos de incomodidad. La pregunta la acercaba peligrosamente a territorio que no podía navegar sin revelar secretos que podrían poner en riesgo tanto su misión en la Tierra como la seguridad de los humanos que había comenzado. «He visto mucho sufrimiento en mi vida», dijo cuidadosamente.
Donde crecí, la supervivencia dependía de comprender la psicología tanto de aliados como de enemigos. Cuando el conflicto es una constante, se aprende rápidamente a reconocer los signos que preceden a la violencia. Alex Johnson notó la evasión sutil en su respuesta, pero decidió no presionar. Había algo misterioso sobre Sarah que se extendía mucho más allá de su capacidad para curar crisis mentales. Pero también había una bondad fundamental en ella que hacía que sus secretos parecieran proteger más que engañar. Sarah, dijo el profesor Williams, me gustaría proponerte algo. ¿Estarías dispuesta a hablar con otros educadores sobre lo que has compartido hoy? Creo que muchos maestros y administradores podrían beneficiarse enormemente de aprender a reconocer las señales de advertencia que describes. Sarah consideró la propuesta cuidadosamente. Compartir su conocimiento podría ayudar a prevenir futuras tragedias, pero también aumentaría la atención sobre sus habilidades inusuales. Estaría dispuesta a compartir lo que pueda siempre y cuando se entienda que mis métodos de intervención específicos requieren años de entrenamiento que no pueden ser duplicados fácilmente. Danny Rodríguez había permanecido pensativo durante la mayor parte de la discusión, pero finalmente habló. Creo que lo más importante que hemos aprendido hoy es que la violencia no surge de la nada. Hay señales, hay oportunidades para intervenir, y hay métodos para sanar las heridas que causan estos impulsos destructivos. Y también, añadió Sarah Mitchell, hemos aprendido que todos tenemos la responsabilidad de cuidar unos a otros. Si más personas prestaran atención a los signos de que alguien está luchando, tal vez podríamos prevenir muchas tragedias antes de que sucedan. Jake asintió vigorosamente, sintiéndose abrumado por la gratitud hacia sus compañeros, que habían respondido a su revelación con comprensión en lugar de juicio. Nunca pensé que las mismas personas que había planeado lastimar serían las que me mostrarían tanta compasión. Sarah observó la transformación que había tenido lugar no solo en Jake, sino en toda la clase. Los humanos tenían una capacidad extraordinaria para la empatía y la curación, cuando se les daba la oportunidad y la orientación adecuadas. Era una de las razones por las que su especie había decidido que la Tierra valía la pena proteger y nutrir en secreto. Aster Setenoa, the final period of what would later be remembered as one of the most extraordinary days in Lincoln High School's history, was drawing to a close. The afternoon sun streamed through the chemistry lab windows, casting long shadows across the room where 25 students and their teacher had witnessed something that would fundamentally change their understanding of human nature and possibility. Jake Morrison sat quietly in his chair, surrounded by classmates who had transformed from potential victims into compassionate allies within the span of a single hour. The weapon that had represented his darkest intentions now rested locked in Professor Williams' desk drawer, awaiting proper disposal by authorities who would be informed of the situation but asked to approach it as a mental health intervention rather than a criminal matter. Sarah remained alert. Era aliencenses continuing to monitor Jake's neurological patterns to ensure the stability of the healing she had performed. In her species' medical understanding, the first few hours after neural harmonization were critical for preventing regression to previous destructive patterns. I keep waiting for the anger to come back, Jake admitted to the group. For months, it was like a constant burning in my chest, and now there's just peace. It feels almost too good to be true. The healing is permanent. Sarah assured him gently. The technique I use doesn't simply suppress negative emotions temporarily. It actually restructures the neural pathways that were creating those destructive thought patterns. Your brain has remembered its natural state of balance. Professor Williams had been taking notes throughout their discussion, recognizing that he was documenting something unprecedented in educational psychology. Sarah, before we adjourn, I need to ask one final question. You've demonstrated abilities that seem to transcend anything in conventional medicine or psychology. Are you willing to share more about where these techniques originated? Sarah felt the weight of 25 pairs of eyes focused on her, all filled with curiosity, admiration, and growing suspicion that she was far more than she appeared to be. She had reached a crossroads where maintaining her cover might require abandoning the very people she had come to care about. Professor Williams, classmates, she began, her voice carrying a gravity that commanded absolute attention. What I am about to tell you must remain within this room.
Not because it would harm me if revealed, but because it could fundamentally disrupt human society if shared irresponsibly. The classroom fell into profound silence. Even Jake, still recovering from his mental transformation, leaned forward with intense focus. I am not from Earth, Sarah continued, her alien nature finally emerging from behind the carefully constructed facade of an exchange student. My species has been monitoring and occasionally protecting humanity for several generations, working to prevent your civilization from destroying itself through violence and environmental catastrophe. The revelation hung in the air like electricity before a storm. Several students gasped, while others sat in stone silence as their minds raced to process this impossible but somehow completely believable truth. Lisa Brown was the first to speak, her voice barely above a whisper. You're an alien. Like from another planet? From Kepler 442b, which you call Gliese 6c7cc, Zara replied, using both the human and alien designations for her homeworld. My species evolved on a planet where survival required developing advanced methods of conflict resolution and psychological healing. We learned to detect and neutralize violence because our very existence depended on it. Kevin Martinez let out a low whistle of amazement. That explains everything. The way you moved, the things you could sense, the techniques you used on Jake. You're not just from a different country, you're from a different world. But why are you here? Asked Danny Rodriguez. Why are aliens monitoring Earth? Sarah's expression grew serious as she considered how much truth these humans could handle. Because humanity stands at a critical juncture in its development. You have reached the point where you possess technology capable of either elevating your civilization to incredible heights or destroying yourselves completely. My people's role is to intervene subtly when we encounter situations that could tip the balance toward destruction. Alex Johnson stood up, pacing as he tried to wrap his mind around the implications. So today, when you stopped Jake, you weren't just saving our lives. You were potentially preventing something that could have contributed to humanity's downfall. Violence creates ripples, Sarah explained. A single act of tragedy can inspire copycat incidents, increase fear and division within communities, and gradually erode the social bonds that hold civilizations together. By healing Jake instead of simply stopping him, we prevented not just immediate harm but potentially thousands of future incidents. Professor Williams removed his glasses and cleaned them slowly, a gesture that helped him process information that challenged everything he thought he knew about the universe. Sarah, this is extraordinary beyond comprehension. How many others of your kind are working among us? More than you might expect, fewer than would be ideal, she replied diplomatically. We are integrated into human society at every level, working as teachers, doctors, scientists, artists, and yes, occasionally as students. Most humans we interact with never discover our true nature. Martha Stevens raised her hand tentatively. Are you here to judge us? To decide whether humanity deserves to survive? Sarah's smile was filled with genuine warmth and affection. Quite the opposite. We are here because we have already decided that humanity deserves not just to survive, but to thrive. Your species has remarkable potential for compassion, creativity, and growth. Today's events are a perfect proof of that potential. She gestured toward Jake, who was listening with wonder at the cosmic significance his personal crisis had taken on. Jake's transformation and your collective response to it demonstrate everything that is beautiful about human nature. Instead of responding to potential violence with more violence, you chose understanding and healing. Jake found his voice again, though it trembled with emotion. So I almost became part of something that could have contributed to humanity's destruction. But instead, I became part of something that shows why humanity deserves protection. Every crisis is also an opportunity for growth and demonstration of values. Today, 25 human young adults proved that given proper guidance and opportunity, your species chooses compassion over vengeance, healing over punishment, and unity over division. The bell rang, signaling the end of the class period, but no one moved toward the door. The normal rhythm of school life seemed impossibly trivial after the revelations and transformations of the past hour. What happens now? Do we pretend this never happened? Do we go back to normal life knowing that aliens are living among us?
Sarah stood gracefully, her movements now openly displaying the otherworldly elegance she had been concealing. You return to your lives, but you carry with you the knowledge that the universe is far larger and more wonderful than you previously imagined. You remember that every person around you might be struggling with pain that could lead to destructive choices, and you use that awareness to offer kindness before it becomes desperation. Professor Williams gathered his courage to ask the question that had been building in his mind. Will we see you again? Will you continue your studies here? For now, yes, Sarah replied. My mission here is not complete, and besides, I have grown genuinely fond of you all. You have taught me things about humanity that reports and observations could never convey. As students finally began to gather their belongings and prepared to leave, Jake approached Zara one final time. I don't know how to thank someone who saved not just my life but my soul, and apparently helped save humanity at the same time. Sarah placed her hand on his shoulder one last time, her alien features now visible in the gesture's otherworldly grace. You thank me by living well, Jake Morrison. You thank me by remembering that pain is temporary but kindness creates eternal ripples. You thank me by becoming someone who recognizes when others are struggling and offering them the same compassion you received today. As the students filed out of the classroom, each carrying with them a secret that would forever change their perspective on existence itself, Zara remained behind with Professor Williams. The hardest part, she said quietly, is knowing that there are so many others like Jake out there, suffering in isolation, with no one who can sense their crisis before it becomes tragedy. Professor Williams nodded thoughtfully. But now we know what to look for. Now we understand that healing is possible even in the darkest moments. Today you saved more than just our lives, Sarah. You taught us how to save each other. Outside in the hallway, 25 Oman students walked toward their next classes carrying the knowledge that they shared their world with beings from the stars who cared enough about humanity's future to risk everything protecting it. And in a chemistry classroom that had become a sanctuary of healing, an alien queen and a human teacher planned how to use that extraordinary day to create ripples of compassion that might help save a species worth saving.